गुड इवनिंग सर। मुसर्रत और खुशी से मुतल्लिक मैंने आपका लेक्चर सुना है। आपने कहा मुसर्रत हम पर जबकि खुशी दूसरों पर मुनहसर है। मैंने इसके लिए कोशिश की लेकिन मैं मुसर्रत के लम्हात को बरकरार नहीं रख सकी। पूरी लगन के साथ इसमें मुकम्मल तौर पर डूब कर मैं ऐसा कर पाई, लेकिन जब किसी शय या किसी बंदे को पता चला कि मैं क्या कर रही थी तो मुसर्रत ख़त्म हो गई। तो मुसर्रत के उन लम्हात को कायम रख कर आप खुशी के सरूर को कैसे बरकरार रख सकते हैं? बेहतर होगा कि अगर आप इस मजमे को खुशी और मुसर्रत के दरमियान फ़र्क भी बता दें। देखें, अभी अगर मैं या आप, मैं नहीं बल्कि आपका दीन कल से आपको ख़ास कपड़े पहनने का कहता है, कॉलेज में फ़ौरन एहतजाज शुरू हो जाएगा। वो मज़ीद कहता है कि हर कोई सुबह सिर्फ 4 इडलीस खाएगा। अगर वो सबको सुबह 5 बजे उठने का कहता है, इस तरह जिस्मानी सतह पर 10 किस्म के हुक्म देता है, आपको लगेगा कि आप ग़ुलाम हैं और आप अपनी आज़ादी के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे या नहीं? लेकिन देखें अपनी तरफ, अभी जब किसी ने आपके गिर्द माहौल पर इख्तियार लिया तो आप ग़ुलाम बन गए। लेकिन अभी कोई आपकी अंदरूनी कैफियत बदल दे तो क्या ये ग़ुलामी नहीं है? आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्या ये ग़ुलामी नहीं है? आपकी खुशी या नाखुशी का फ़ैसला कोई और करे, क्या ये ग़ुलामी नहीं है? आप पसंदीदा या नापसंदीदा इंसान हैं, इसका फ़ैसला कोई और कर सकता है, क्या ये ग़ुलामी नहीं है? आपकी अंदरूनी कैफियत का हिसाब कोई और लगाए, क्या ये ग़ुलामी की बदतरीन शक्ल नहीं है या नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सब ऐसे ही हैं, इसलिए इसे मामूली बात समझा जाता है, या नहीं? ये मामूल की बात नहीं है। हर किसी के ऐसा होने से यह मामूल नहीं बन सकता। ये इंसान, आपके गिर्द जिंदगी कभी भी 100% वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं बहुत खुश हूं ये वैसी नहीं होती। अब आप स्टूडेंट हैं अभी भी, मुझे यकीन है 60 से 70% आपके मुताबिक होता है। शादी के बाद ये तनासब उलट हो जाएगा। हम नहीं जानते किस तरफ इजाफा होगा। तो अगर आपके गिर्द जिंदगी 100% आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ मशीनें ही ऐसी हो सकती हैं, जिंदगी नहीं। हत्ता कि मशीनें भी नचा देती हैं, या नहीं? किसी न किसी बात की वजह से क्या मशीनें आपको परेशान नहीं करती हैं? तो बाहर की दुनिया कभी भी 100% आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। तो अगर आपकी खुशी या मुसर्रत या ये सब नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर यह लुत्फ और बेलुत्फ का मामला है। लुत्फ के लिए हमारे पास अमन, खुशी, मुसर्रत, फरहत, बेखुदी जैसे नाम हैं। बेलुत्फ के लिए दबाव, बेचैनी, खौफ, खिंचाव, कुछ भी, पागलपन जैसे नाम। लुत्फ बामुकाबला बेलुत्फ। अगर आपका लुत्फ आपके गिर्द वाक़यात पर मुनहसर है तो आपके पुरलुत्फ होने के इम्कानात आपसे अलहदा हैं, या नहीं? चीज़ों की फितरत के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है। अगर आप इसमें और उसमें फ़ासला बनाने के काबिल हैं, सिर्फ तब ही ये मुमकिन है। मुश्किल में आकर अक्सरियत ऊपर देखती है, ऊपर वाला, या नहीं? तमाम तख्लीक ऊपर देख रही है। देखें, आप जानते हैं ये सैयारा गोल है, जानते हैं? ओके, सैयारा गोल है और आप नॉर्थ पोल की चोटी पर नहीं बल्कि इस आबो हवा वाले चेन्नई में बैठे हैं, और ये सैयारा घूम रहा है। तो ऊपर समझते हुए आप हमेशा गलत सिमत में देखते हैं, या नहीं? यकीनन आप गलत सिमत में देखते हैं, या नहीं? हो सकता है बरतानवी वक्त के मुताबिक
کسی وقت آپ اوپر جنت کو دیکھ لیں، لیکن زیادہ تر آپ غلط سمت میں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کائناتی خلا میں کون جانتا ہے کیا اوپر کیا نیچے ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کہیں نشان لگا ہے کہ یہ اوپر ہے؟ کوئی نہیں جانتا کیا اوپر کیا نیچے ہے، یہ صرف فرض کر لیا گیا ہے یا نہیں؟ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کیا شمال اور کیا جنوب ہے؟ حقیقت میں آپ جانتے ہیں کہ شمال اور جنوب کہاں ہے؟ صرف اپنی سہولت کے لیے ہم نے ایسا فرض کر دیا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں مشرق اور مغرب کہاں ہے؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا آگے اور کیا پیچھے ہے؟ ان میں سے آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابھی صرف ایک بات کے بارے میں آپ پر یقین ہیں، آپ جانتے ہیں کیا باہر اور کیا اندر کی دنیا ہے، اس کے بارے میں آپ پر یقین ہیں یا نہیں؟ یہ اندر اور یہ باہر ہے، آپ کو صرف یہی سہولت ہے۔ کیا باہر اور کیا اندر کی دنیا ہے، بس آپ یہی جانتے ہیں۔ باشعور ہونے پر آپ یہ بھی نہیں جان پائیں گے۔ ہاں، میرے ساتھ یہی ہوا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کیا اندر ہے اور کیا باہر، اور کیا میں ہوں اور کیا میں نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں پوری دنیا میں ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں یہ ہوں یا وہ۔ تو آپ جانتے ہیں اندر اور باہر کی دنیا کیا ہے، مزید سمجھتے ہیں۔ کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ اشارہ کریں میں کہاں ہوں، ہاتھ اٹھائیں میری طرف۔ دیکھ سکتے ہیں؟ اوہ، آپ غلط ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں صوفی ہوں۔ آپ بالکل غلط ہیں۔ یہ روشنی مجھ سے ٹکرا کر آپ کی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، وہاں ریٹینا میں تصویر بناتی ہے۔ آپ ساری کہانی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے اندر۔ اب مجھے کہاں سنتے ہیں؟ اپنے اندر۔ پوری دنیا آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے اندر۔ اپنے سے باہر کبھی آپ نے کچھ محسوس کیا؟ ہر شے، تاریکی اور روشنی، سب آپ کے اندر ہوتی ہے۔ تکلیف اور لطف آپ کے اندر ہوتا ہے، مسرت اور دکھ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے سے باہر کبھی آپ نے کچھ محسوس کیا؟ نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اندر ہونے والی بات کا حساب کسے لگانا چاہیے؟ آپ کے اندر ہونے والی بات کیسی ہونی چاہیے، یہ کس کا کام ہے؟ کسی اور کا؟ یقیناً یہ کام آپ کا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اپنے اندر ہونے والی بات کا حساب اگر آپ لگاتے ہیں تو زندگی سے متعلق آپ کا تمام تجربہ آپ کے حساب سے ہوگا، کسی اور کے نہیں بلکہ آپ کے، یا نہیں؟ اپنے گرد واقعات پر آپ کا اختیار نہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو زندگی کے بارے میں آپ کا تجربہ 100% آپ کے حساب سے ہوگا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو کوئی بھی اس کا حساب لگائے گا، شعوری طور پر نہیں، وہ بھی آپ کی طرح تکا لگائیں گے۔